Pakit ka nga, baby. Beautiful eyes, ayun na. Woo! Beautiful eyes. Beautiful eyes. Beautiful eyes na, baby. Show them. Happy birthday to you. Beautiful eyes. Happy birthday to Beautiful eyes talaga mo. Beautiful eyes. Beautiful eyes. Cute. Madam, beautiful eyes. Oh. Beautiful eyes nga, birthday boy. 7 months na ang baby. Maasim. Beautiful eyes nga yung baby ko na yan. Ayun o. Hi, baby. Bakit mo nilipat? Joy, manunod tayo ng Hi, beautiful eyes pa. More. Wow. Mukasim, datu puti. Wow. Wow. Video, ano? Where's daddy? Where's daddy? Siniyo din pagka yung mga beautiful eyes. Night. Siniyo nga. Beautiful eyes nga, Beautiful baby. eyes, daddy. Show to mami. Tingnan niya ang tsura mo. Ah, beautiful eyes. Beautiful eyes nga, baby. Beautiful eyes, daddy. Kung ganyan ka sa BTR, makukuha ka. Beautiful eyes nga yan, Beautiful eyes, baby dali. na yan. Show it to tita, dali. Show it to tita, dali. Beautiful eyes, dali. jump, Jump. Beautiful eyes, dali. Dali. Ay, isa pa, one more. Go. Beautiful eyes. Very good ang baby. Mali yung video ko, nakatayo, di ba? Ngayon ko lang hinig. Hi, baby! Beautiful eyes nga. Beautiful eyes na. Ay, Ayaw na. Isang necklace na may heart-shaped locket pen ang binibigay ni Aldrin.